Nouvelle Warwen, Sakir. Donc, c'est l'émission 58. Nouvelle Warwen, Bouwen Kresselen. Dans la rubrique Awanwen, Dinim Awanwen. Donc, Zaram Kouad al-Farha Semanéakien. Donc, c'est un mois d'avril fleuri. Le dernier match, la dernière victoire de la JSK, c'est Napsa Stars. Il y a eu le tirage au sort. Sfax, le club tunisien. Donc, on va discuter de ça. Ça va être le sujet du jour. Donc, comme je dis, on va du GSK à de Nouvelle Warwen. يا فروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقال حد سوغا فرجي يسكاض ويتي حملا ولي شذها كل يزار هي تقلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبوس الويثا الظهر فسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا راوان Donc, donc avant de commencer, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Donc, Malika Domran, donc c'est une rebelle. Malika Domran est connue, donc c'est un prompt rétablissement. La GSK, la direction de la GSK justement lui a souhaité un prompt rétablissement, un retour rapide à la vie normale. C'est une longue vie et des plus prospères pour Malika, avec de belles choses. Malika, c'est une grande supportrice de la GSK. C'est une rebelle aussi, c'est une chanteuse engagée. Assinini Amdiwar Bishfa rapidement à Doural Gorna. Donc Nzara Malika, c'est une battante Nsil Nzara Doural. Assinini Azul d'Ahmayan Sakin en français parce que français est là que tu vois sur le titre. Donc Assinini Azul d'Ahmayan film Sakin c'est le bureau de la GSK. Donc, la direction de la GSK a rendu un hommage et une pensée pour le grand chanteur Nar Yedir, l'ambassadeur de la culture et de l'identité amazigh. Voilà ça. Donc, Yedir, ça fait une année, bientôt une année. Demain, ça fera une année depuis la disparition Younes. Donc, نسمك تيتيد رنا استجملت كاثياني رنا استجملت تمقرات ثياني وكلي 3 جور لو 30 لو بروميي لو 2 دونك تكمل تجملت اكيد كاثياني خدمنا سيد الله الساكي ازكا سي لا كلوتور سنيني ثاني مرثوك وكادي قشن خاطر اخلال يدير اخلال شيك دونك هاد نوغال سي سالون يسالنا ما كنتزرمو كليا ماشي داين بون هاد نوغال اون فا فار ان بتي بو un petit résumé. Donc, le dernier match à la GSK, Napsa Stars par 2 buts à 1. Donc, on est classé premier du groupe 12. Et il a des tirages au sort, les quarts de finale, les quarts de finale. Donc, Naghalid, Zalam la Veyni, et Hadar de la Vagne, Hadar de Koulir, Tsminin ou Kadralin ou Sfax, et ben, Makensilen ou Gagnin, Mimranart Boatani. Le CS Fax est des Zouaron, donc on lève l'équipe tunisienne qui n'est plus à présenter, surtout en Coupe d'Afrique de la CAF, c'est une équipe qui connaît notre football, on connaît son football, donc Tsimililis, c'est un derby maghrébin. Le match aller est entre le 15, le 16 et le 17, et puis le match retour est Tizi Ouzou, c'est ça l'avantage aussi. Même si en football, même si nous avons la GSK, un gagnant en dehors du terrain. Donc, en cas de qualification, si on passe en demi-finale, le vainqueur, Coton Sport, Najaraf du Sénégal. Donc, Coton Sport, Garoua, on a les retours. Najaraf Sénégal, c'est une équipe aussi qui est classée, qui joue bien au ballon. Donc, tu as Zamdan Mithkfet Militni contre Napsa Sport, Salermay, Lavani, il y a 2 jours de repos, et mieux de récupérer. Il y a l'enchaînement des matchs, donc il y a un repos. C'est que le match, c'est que le match après le Maghreb, à le stade du 1er novembre, le match pour
Bararij. Donc, c'est un tel c'est un séquence Kaslesca, 3 jours jusqu'à lundi, pour préparer le match qui est la sortie des Borj Bararij. C'est la première journée de la phase de retour du championnat. Donc, on est sur une bonne dynamique, on est sur une courbe ascendante. Donc, le match qui c'est un match important parce que c'est le premier match. Zalam Borj Bararij, le premier match dès qu'il y a des usons, dès qu'il y a des usons de Borj Bararij. Donc, on avec bien sûr comme objectif de gagner pour rester sur la bonne dynamique avant de recevoir le NAD le 8 mai prochain. Donc, Tizi Ouzou en coupe, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Donc, le match après le NAD, certainement, c'est le départ pour la Tunisie, pour le match nul, Eritrea Rajoun contre CS Sfax en quart de finale, match aller. Donc, sans tarder, donc, on va discuter ensemble, peut-être tu as déposé les questions à Senner. Donc, on a dit à la rubrique Awen وين يبغى لنا السيول مرحبا يس اسمسل دي راديو جاسكا. الو ترى الو الو ايه الو زولا مسكلاري الزول سما صافا صافا لاباس الدنيا الحمد لله لا سمان وي كاين سفيان ساولا تاكسي فرنسا لا سمان كسفيان الزول دحماني صحاب فرنسا تاع تاكسي كاع سان دنيا 93 سان دوني وي سان دوني داني قال جرون ستاد نون فوالا شويه نوازي لي سيك قليلا على السنجاق وي وي لا نوازي لي سيك وي وي الور ساولا كاين كازا دني ثاني مير لي جوير كاين جاسكا غادي صراحه يعني عطاس وي وي نسلها سفيان نقلك اون ديريكت نسلها وي انا هكذا سولت باش كان ثاني مير تحصل لي جويله قالت غادي صراحه يعني عطاس تاستني ثاني مير ودي انا شي جوست كان غادي ما يلوم كاكا زمرنا دون اللعب كان ماتش داكينا صافي بليزير نولي جاسك ان شاء الله ترى نرجعوا لا سيزون سكو كاين لا شامبيون لا كوب دو لا ليغ لا كوب دو لا كاب دونك هذا نحوشوا كل سيكستي كان كي شويه دنا ولي تيتر كوم صار نحوسوك بتقول في ياك اتكمل المهاره تقول في ياك فوالا تسمى كاين ندون في ياك ما راح ندخل ذاك ماتش بو خاصه ماشي كونترول تيكي دي شدنا وجه صافي بليك اوكي يا با دو سوسي صحيت سفيان تنمرتك تنمرت سفيان ديسون سي فرنسا سي سان دوني دونك فوالا كي قال دروح جاس كان ماتش اميكال با سي اون بون الو الو وي الزول وي الزول السلامة صافا لاباس الحمد لله عزيزي ديك سي لا بروطاني لا سلامة عزيز الزول دحماني صحاب لا بريطانيا مي سنتي زيرني في ديك موت تيزيغني في وعريت شويه ها تيزيغني في ديم دوكاننا لا راه شبحنو كل صحاب تيزيغني في الهال صحاب تيزيغني في حمل نجي اصلا بيان سور كومون نفرح الفرح دونك راح دونك اساود غورك مي وعريتني ياك ولا وعريت هذا سي سناندينا وعريت مليح دونك اساود غورك دونك مالك عاديني يمكن تسوالي وي دار صافي بليزير لي ريزولتا كي بوسانا كي اوني كاليفيي دي شامبيون قلنا غير تروازيام وي دونك صافي بليزير تروازيام ça va continuer comme ça. Inch'Allah, Dani Salam, troisième en championnat, quart de finale de la Coupe de la CAF, la Coupe de la Ligue, le 8 et 10 stades premier net, c'est les huitièmes de finale. Donc, Akala sur les 3 francs, Akala bien en place. Inch'Allah, c'est de la saison, les titres pour la GSK. Inch'Allah, c'est un titre, parce que ça fait longtemps. Ouais. GSK c'est une équipe des titres, mais c'est une équipe tout à fait. D'accord. Inch'Allah, c'est quoi ça? Inch'Allah, on va prendre la 8e étoile.
ان شاء الله ان شاء الله دايني السلام كل دايني السلام اللي مفرجن لا جاسكا ان جمالا اترافير لو موند دونك دي سلن دقسير دي سلن دقسير دي تابعن سنين تنميرت وين يبغى نديسي ولا راديو جاسكا انسوفيس دونك يلا سلام عينيك ترى ما تبغى ما تبغى ميساج بور تيزيغني فقد سن سي تيزيغني الساعة ديال خدامي ولا شو كنت تيزيغني في فيلاج يمنيكشن مكيرة كومين دو مكيرة مكيرة درش العالية يعطيك الصحة ياك تحدث منه تنميرتك يعطيك الصحة تنميرت دونك الصوتي تكمل ديال راديو جاسكا وين بغينا دي سيول الو الو وي الزول السلام عليك مرحبا بك سقادي مانيك ما حتى زول فلاون مسكلاري الزول دا حمايان هذا هلال سقع زوين وفاوني نهضر على فرنسا مي سقع زوين هي الزول دا حمايان يصحاب زوين كي صحاب فرنسا الصوت غورك يا هلال تنميرتك يا مسكلاري ونديني تنميرت هناك في الخمايق خدم هكا تنميرت نسني لي جوار l'entraîneur داخل l'équipe les joueurs amieux يا الناس اللي غمايين مضبرن لا جاسكا صحاب لا تو الموند شو يعجبني ليكيب ديال نفس الخدمه même si on n'a pas des joueurs qui ont des qualités individuelles mais c'est une équipe qui خدمت depuis le début nous avons un bon groupe tu vois les résultats donc الفروي الخدمه tout à fait donc voilà donc السلام داوينا un titre comme ça voilà نفعل الفلوي الخماسن voilà ان شاء الله هلال سي تو سكون اسبير دونك دايرين نتمنيو كل يتمنيني نتفرج لا جيسكا لا غروند فامي دو لا جيسكا لو بوبل دو لا جيسكا دايرين يتمنيا اكيد تنميرت هلال تنميرت ستوسدا دونك سني تنميرت هلال دي ساونسي فرنسا تاع الزون دونك ساودي تكمل غروند دي راديو جيسكا وين بغينا دي سيول الو دونك كان تمدي ذكي الو الزول فلك يا عزيز الزول يا مرابط ذاكي الشيخ حجاج باولايه البويران الشرفه لا سلامك يا شيخ حجاج الزول ده حمايني صحاب الشرفه كان ملان يكون يحرز ربي هكا يحرز ولا لا يسلمك اون ديريكت ليغ اون ديريكت اقلك اون ديريكت ونكساولا كان بور فوز انكوراجي فين تخدم ماكن مثلا من لا ديريكسيون ايتترا دا شو سايوس الحاجه كان رابيدمون تكتر عارف لو نوال بيان سور جو سوي انكي جي با كونفيونس لا جوستيس الجيريان لو 10 لو كانت تبدل فوس جي اس كان سيبورتيت في الجال الكانينغ في الجال لي فالور لو كانت تبدل فوس جي اس كان جو بريفير لا تيليفزيون زرا هذيك لا تشامبيونز ليغ زرا ولا نغا سيبورتير دوارينو ولا ذا عدي ولا ذا سيبورتير جي اس كا ما الا تبدل فوس ما تسول هكا لا كاينه ثرمس ديال روبيرينس ثرمس د الروحينس فوتبوليستيكمون بارلون ديال تمثلت اذا كون يحرز ربي vous avez tous nos encouragements. تنميرت السوس دا هذاك دينا يعني كوني عقلا يتكمل فرح القخام كون عقلا نخدم نحو لا جيسكا تانون بون سونتي السوالد ماض الهاني تخدم لا كاليفيكاسيون كار دو فينال دو لا كوب دو لا كاف تروازيام شامبيونا اي بي لا كوب دو لا ليغا تنلعب لو 8 ديال الحون دونك لا جيسكا لي اون بون سونتي نسالم تقيمه كا تكمل هذيك من الفرحه كي جوسكا لا فان سيزون ترى وين بغينا دي جيسكا وين بغينا دي يروح وين بغينا دي يهضر سي الو اون فان سيزون لي بيلون يهضر ماشي لا هذا يهضر لي بيلون اوفان لو كان ندث الحون ثمثالك نيواثا اوفان ربي لي بيلون سو فون اون فان داني ماشي ثوره يرنا لي بيلون كوزري غير هذا شو في تنادين ويقاد يحمل جي اس كا تيدعيونن نكيني جوري يمين الزرا لو سي اس اي ياكينا pourquoi il n'a pas réactivé نكيني مقرع العمر ثورة ديباسي 60 سنة شفي غدا نكيني لي شامبيون دالجيري لي شامبيون دافريك جودو جي اس كا شفي دي الباسكيت شفي دي شيباني بن يحيى الحسن بوهدو يدير عليه هكذا درنا
الى اخره. الكعوان الكعوان ميغلا جونيور لا جونيور الا اون سينيور يتيري اون سينيور كعوان. شويه مازال المورال يلحو. شفي غير الباسكيت، شفي غير الهوند بول ليكسيلونس. جوري يمي وقيت مسلاينا كاكينا ثورا يونا من كينيا ويقادي يشفان اثن السوتوني لو كان يثنوالا الا كري ديوين جديد العالي بوزيتيف في جي اس كان العسله ما ينس مي باش كان يدصر هذه تصنع لي بريزيدون تغطر تصنع لي بريزيدون جو نفوا با خدمه دوا فقنا ذا شنو يخدمض لكن السوتوني اقلا يدي مازال درنا في الحاجه كان بور لا بروشين فوا راه تخدم ثيويزي. وي لي تيكين ثيويزي جو سوي بارتون نروح غاردينا دوا بور لا ريجيون اكينا باسكو جي بو مبروكوري كاني كلك تيكين اطاسي ديلو من لا ريجيون اكينا يغروح دي وزاره واسمي ولا فيسبوك بارطاجيا كان هذاك دينا. كان هذاك دينا جو بونس فين يسليون كنا فين يدنا الكوميتي ناسيونال دي سيبورتر ايزون برولونجي جوسكو 15 دونك ما تبغى لا جي اس كا البيرو لا جي اس كا مرحبا يسك لي بورت سون اوفيرت روح مرحبا يسك من الميكوا نروح ويقعد يديسلن ان شاء الله ويقعد يديسلن ويقعد يدينا نروح غدا الدواء ونعرض نفرق ان شاء الله. اروح هذاك كيما اكسبيريونس امولتيبلي وحبسوا ثار هذاك كان. فوالا مرحبا يسك سي دي انيشياتيف انكوراجي تكون صحه. ثاني ميرت نو زونكوراجمون ايني كاين تبغى مقلع ذاكينا ايني فين زمر نكوني ميرسي. ثاني ميرت نسلموك على صحاب الشرفه نبويره دونك سنيني تنميرت حاج الشيخ يديسون سي شرفه نبويره. الو وي الو الزول مشي كلاري الزول اسلمه سي مسيو مامري سي فالونس مسيو مامري ام كتيلير والله صافا الحمد لله يكون وين صافا وني تري كونطون ان توكا تري فيار دو لا جيسكا تري بيان ميرسي يعطيك صحه تنميرت. الفرحة حتى 16 نزرى باللي داو قاشوش تيلي قاشوش الجروب نسان puis on est très content pour la qualification. Je sais que l'entraîneur il est bien placé pour savoir ce qu'il fait, pour dire ses mots. Il sait que toutes les équipes se valent bien. Zara à Tunis, c'est rien que pour le déplacement. Les déplacements prennent la fatigue, la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un bien idée le vrai. C'est quand le groupe هذا ونني لا جيسكا كومناز تعرفون كومناز حبسن خدمنا انرجي نسن باش كني جالنا غرضا تنقطرزنا راقلا نفد دركا سامطوس ديال 4 غمان دوني تمرت القبايليه وكليا اثني داريار ملال داريار لا جيسكا داريار سي جون. كنسال مسيو مامر اون بليس شوف غادي كيني قرقتي توجور ربحنا تخسر ما تنغاين. C'est-à-dire que mon grand espoir, c'est d'avoir des jeunes, une équipe très jeune, pour une décennie grandiose. C'est une équipe qui va nous régaler beaucoup de titres d'ici l'avenir. J'ai confiance en ces jeunes. Ils ont 19 ans, 20 ans, 21 ans. Vraiment, nous avons une base très solide. Tout à fait. كي قارنا ربحة تفاس اذكر ملي كان كاكيا دارش لالي دارش تمورت طريق ديسيبليني تاغنوال ذا الفرح ذا مقران كاينين دو فاسون يوكو كذا كذا هضرا ils sont tous contents اما لا ديريكسيون اما شغل كي وكذا القليشه وكذا قدشم اما لي جون كاينين سي فريمون مانيفيك sauf que malheureusement qui on est lésé par l'État, ou les moyens, ou les tawil. C'est bien dommage, surtout, ma comparer la JSK à d'autres clubs, le MCA, le USMA, CRB, ou même les Daro TV, on n'arrive pas à voir nos Daro TV.
سي مالورو دونك ونيني غنمشي كلاري تنمير ثم قرات في القبيشي وكتقدشم تنمير تمشي مامري يبس دفن تفات ديفان الستاد غفاذني هذاون رحنا كينا رجعنا نخدم ترونكيلمون نقش ترونكيلمون وقلا يوك اللي فوز الكفوس فير لا جيسكا فير لا ديريكسيون ان شاء الله ديما رزاق شوف كاين هذه الشامبيون نورمالمون نو سوم دوزيام با تروازيام. Enfin, on ne sait pas les 3 points pour Saoran, on ne va pas s'aventurer. Pour le moment, on est deuxième, mais il y a les 3 points en Saoran. Je ne sais pas la Ligue professionnelle qu'est-ce qu'elle a fait, mais la 3e place, elle est assurée, quel que soit le sort de la Saoran. En plus, le chemin il est long, mais il y a 19 matchs. C'est l'arrivée qui est difficile. Dès le début, c'est l'arrivée qui compte, c'est pas le départ. Donc, c'est l'arrivée qui compte. Des choses, c'est clair. Espérons d'avenir qu'il n'y aura pas de jeu de coulisses parce que il y a 2 ans de ça, on a gagné le championnat finalement. Ce qu'ils ont fait, le match, je suis vraiment désolé pour Sétif. فين خدمنا على الدرنيير مينوت ماركينا سنيهم بانيان دونك ils ont disqualifié le Sétif. Tous ces supporters de Sétif, les amoureux du football, ils doivent comprendre nos sentiments nous aussi. C'est un titre un match. Monsieur Mamri, ناسي بس هارون يرحم ربي juste avant la phase avant la fin de la phase aller يجمعتني دوك Inès نكونيز جيسكا Inès إلا كان كفوت la phase aller avec 15 points d'avance Inès خاطر la phase de retour التسيغي تراجعون Inès إلا قمت بغا منويت التيتر إلا قنويت ذي la phase aller إلا قنويت 15 points d'avance Inès comme ça voilà يسني قار دونك فوالا تولد 85 86 شحال افونسي تبوي لا جي اس كا تولد يا دي زاني دونك الناس لا جي اس كا خاطر il faut récolter un maximum de points prendre une avance assez conséquente comme ça lève de retour زرقاروس خاطر لا جي اس كا c'est une équipe qui est attendue par tous les clubs de la Ligue 1 donc تولد سؤال لي بروبليم سؤال كان بدات تلعب جي اس كا تنريغلين كلش نخلصوا الناس يمكن لي بري la dernière équipe, sur le gizmo, on a retrouvé, mais sur le carton vert, j'en suis sûr, on est supérieur. Mais le problème, c'est les coulisses, c'est l'arbitrage dont on a peur. C'est pas l'équipe adverse. Nous connaissons maintenant كذا دينا صح c'est un avis personnel عقلي كي وكلي ومنا جستنا بس j'ai bon espoir بلي كسوساكين ده سويس لا جي اس ان شاء الله خاص j'ai plein confiance en ces jeunes monsieur Clary j'ai plein confiance en votre travail كنا ما خاطر دوك الماء كل ياكل قديشنوان يشود c'est-à-dire que c'est grâce à vous tous que ces jeunes ils sont là وكذا دابا merci des gens et je le dirai plusieurs fois heureusement الحمد لله ربي لا la pandémie كاع ولاش des voyous dans le stade sinon les jeunes كاع وسنتي جنري وكلنا d'améliorer c'est heureusement pour nous pour la JSCA même si on est vraiment handicapé par les renseignements et Tchamaïen mais en tout cas je suis content ces jeunes ils ont pris de l'expérience ils ont pris de l'avance sur les voyous qui gagnent هذا ونجيسكا باش كنا خاطر غادي يروحين جون 19 20 ans هذه لعب قالوا لي ماركار انا يرات كان بيت ترقم انا سرنونا خدمن لا بروشين فوا ديكشم زويض النظام يستينا كذا تفضل et heureusement que ces gens là غالين dans le bon moment que كي نقارن la pandémie a éloigné les ennemis de la JSCA et قلا قاشوش dans toutes les catégories كي نقارن مع dans toutes les disciplines اما les championnats اما دي لا CAF ou que la Coupe d'Algérie mais c'est la Coupe de la Ligue Toura nous avons plein de chances تنمرتك مسيو مابري تنمرت سوسدا تنمرتي صحاب الزول الرحمن صحاب الاسبان صحاب الدارتي وثوري في مقران فور ناسيونال ذو القبيله ندملا تنمرت سوسدا مسيو مابري
دونك سني تنمرتي مسيو مامري ديسيون سي فالونسي لاسبانيا صوتي تكمل غروان سني تنمرتي وقاد يخدم لي كومونتير وقاد يتسالوني وقاد دقس لي كومونتير دونك سنيني مرحبا يسولنا راديو جيسكا دونك وين زمرنا دي سيول الو وي الزول مسيو كلارا زول فلاح الزول لا سما صافا لاباس الحمد لله Bon, Viova, c'est la région parisienne, Alfortville exactement. Ouais, c'est 14. Viova. Viova, ya Sema Viova. Ça va? Ça va, لاباس ساود غورك يا يوفا. Je sais que c'est quoi l'ordre du jour, ça? L'ordre du jour, السؤال هذا l'ordre du jour ماشي وين قلنا l'ordre du jour, le sujet. Donc Viova, un sujet varié, نقدر نحكوا عن بصا sport, il y a eu le tirage au sort, il y a la coupe de la ligue qui va jouer le 8, il y a le match qui le Borge, la phase de retour, tu commences le Kataki سنة 3 تقلع la phase de retour, donc تسجل انا. D'accord, donc va كنهضر هكا في la CAF plus exactement. Oui. Donc voilà, je vois pas que les gens en fait qui paniquent, Sfax et tout ça. Sincèrement, même le Raja Casablanca, on s'appelle quand même la GSK, on a des titres, on a un nom en Afrique. Sincèrement, à mon avis, s'il y a eux, en fait, il y a Guaden GSK, c'est pas le contraire. C'est normal, c'est normal. Donc je vois pas qu'il y ait des gens pourquoi ils paniquent, Sfax, c'est une bonne équipe, machin et tout ça. Non, je suis désolé, mais non. Mais nous connaissons Sfax, c'est une bonne équipe, mais la GSK, c'est la GSK, hein? Exactement, bien sûr. Et apparemment sur la page officielle Sfax Daron, ils sont tous contents. Voilà, c'est un match abordable, on va passer sans difficulté, tout ça. Sincèrement, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. Sincèrement, ils défendent quand même un maillot Zayen, c'est la GSK. C'est voilà, c'est normalement on va passer, Inch'Allah. ضمن باللي غنولي زاد سيدي كاري غنولي ثمليلي تسمقرا تندير به مقرن وبالك دينا دي سفاكسات نخدم الحال ما موديل هذا انا كنمشي كلار سكوساكي هذا سكوسن جاسكا ولا سونس ان شاء الله mon avis voilà vers la 8e coupe ان شاء الله سكوساكي ما ديال الجزائر ما ديال المغرب ما ديال افريك بارتو on va survoler. Non, il disait je suis pas trop confiant parce qu'on est attendu par tout le monde. Voilà. Mais tu vois à peu près je vais rater. Mais l'Afrique, voilà. Inch'Allah, en tout cas, je suis confiant. Il y a un bon coup à jouer. Même le Raja Casablanca, sincèrement, je les crains. la finale. Inch'Allah, la finale au mois de... Bien sûr, en tout cas, on a une revanche à prendre sur le Raja Casablanca, ça c'est sûr. Voilà, donc on va se donner rendez-vous pour la finale. Hein? D'accord, j'espère les joueurs vont se donner à fond. Ils ne vont pas avoir peur, c'est la GSK quand même. Sincèrement, il faut qu'ils carrent quand même. Sincèrement, il y a un titre ça, je le sens qu'il... Oui. Sinon, je vais d'Adara, le jeune Inchat. Oui, Nichat, oui. Il joue quoi exactement? Arrière Darwana, ailier. La dernière fois, il joue arrière Darwa, nous connaissons les ailiers, ou que la soirée de Ben Sherif, ما كان السؤال هذا كل arrière là تورس le mais le match n'est pas ça star Karom يتفاعل l'arrière Darwa. Il a remplacé ce qui mettait devant, il joue surtout il te marquait les buts des espoirs des U19, il te marquait les buts donc c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Non, il joue à Swala Cheikhi arrière gauche, il peut jouer ailier, donc il se retrouve bien. Après voilà, c'est normal. C'est des joueurs polyvalents. C'est son premier match titulaire, c'est normal de paniquer chez toi. Mais je pense à l'avenir, il a un grand avenir à la GSK, Inch'Allah. مازال الخير تصدق بالك ونولى مازال الخير ديال لي زيسبوار مازال دالين مازال ميوراني زاد نوسي دونك كل يوم تيد صح نوفينس كل يوم هذه سؤال شونسينس ان شاء الله بيان سور بيان سور سي سور طيب بيان شاك دينا مسيو كلاريان جام كنا هوياض ان توكا ان شاء الله لا 8e coupe اسكوسنا سانسيرمون جو سوي كونفيون تنمير تايوفا الزول الرحمن فرنسا. Merci, صحيح. ان شاء الله الو
دونك السنين تاع الميرتيو بايد سون سيباري الصوت تكمل هذه راديو جي اس كا صوت دونك الو الزول الزول سلامة الزول مسيو كلاري فريد سي بوزكان سي الساحل فيلا الساحل لا سلامة فريد السلام ميرسا دسانين ارجو كان كاين غزول دا حماين يسحب الساحل يسحب بوزكان وكليه لكن هاد السن اصاوض غورك فريد ثاني ميرسي بون كاين توجور خدمه لا ديفيرونس باش كيدوني ديال الحاجه اللي نسني برداني لا لو مال لا لو بيان دونك كاين ديفيرونس يريون يتزالن يريون يقدشن يريون يتروزا قاروس يروايض الكريتيك il fait de bruit il ne fait rien donc c'est ça la différence il a caché quelque azarna كويس مثلا les vrais supporters de la JSK bien sûr c'est un message adressé bon كدوال غير تويزيان بيسك قلع نقدش ديكاس تقولنا سل الفرح افيك اون شير دو بول بيسكي ما تزرد او فاش تقدش في الكلوب بينك سوا زكا خاص تحكي وراويك خاص تغلي تقول ذا مغار دمك تبي تخمض الحاجه الكلوب اللي تحمل اللي دونتيتينيك الحاجه فريمون يصفراح نقول ميم وني غورنا تيكي كان غورنا تيكي يوغي تيج داخل تخزنتينس هكا 20 طون هكا في والي سني بلي واكيا المعاونه غير الكلوب بينو ديجا الحاجه يصفراحن صب المعاونه نيا الكلوب بين نحمل دون لي مومون ديفيسيل ان ديبلاسي سيري من هنا غنزل نجي الخدمه لنا في الكلوب لنا دونك سي سا لا ديفيرونس يون يخدم يون ويخدم راه هادو غالا pour que la marche ني عدان ماش فاهم pour le soutien la direction قرنك ولاش الغاشيون ولاش نو la réponse c'est que le membre Ignzan de l'éthique de Fiwiziagir, Dieu merci, c'est ça, les membres des marcheurs. Iglan c'est ça. Le Guinéen et le butinir. Donc, مثلا أفوس لكفوس. أفوس لكفوس مثلا. خاطر يمكن شي تولي لي ريزولتا ديال الكلوبينا. اللي قلت نادي بارتنادي راه يكشم دا جورانا يكسا جورانا ندوين لي كوليسا كاع كل هضره كاع دو لا راديو بوبليك سي وقلت نتولى راه مثلا خزان كل لي ريزولتا دونك نتولى قريب 15 كي ليكيبنا نصحي ماميس قلاك ذي فران تروحوا ذي الجين لا ذي وهران نصحيس توريث مثلا قرونا يرفد ذيك الجنيه ايث مثلا سي لو ماما او جامي مثل فرا راويس ولا شوارع ثاف ولا شوارع ثاف نكوني كان الدولة الزياس يمشيو من غينيا الزيناس اوكي استراتيجي ديجا الخدمه نسنو تخدمنا راه ديال البوست نسن فالد حاس فنير كازني خدمنا مثلا يكفيك جاتي واشولي نسن يقلا فريمون خشمار داخل البيرو لا جيسكا حس غيماني وما كان داخل بخامي ويلي حس غيماني ويت قبايليس داخل حس غير قبايليس اما ارتفعوا وفغا كنت فراس داخل النية فريمون جو فو ريميرسي par rapport à l'accueil, la simplicité, le travail. J'ai un pressentiment داخل نحس غير ماني وداخل بخامي ويلي فوالا دوك كايف مثلا افوس دكفوس افوس دكفوس اني لي جورناليست لي باج كنزانا كاس 4 دورون مرة كونتر جيس كايف مثلا دوك ما ثوفر نكون ايث مثلا ولا شو نرثاف La direction, il fait de bon travail, مثلا. Il fait de bon travail. ماشي غير ما تسكر بانقار الو كان. On a d'expérience نكونيس القضايا ما دي لا بوليتيك ما دي كلشي نورمالمون يقنشفوت. إلا قنشفوت مثلا. وكيل ذا قضايا قلا ذا نيفي تدي بوين يخدم يفكاد. ماشي كذا اسني البروجي السونتال دانفورماسيون السونتال دو كوميرسنا مي فوا فوا لي بروبليم يستخلق ديال الحوايج كيني ماشي دي 3 زون كي جو تقرا دي 3 زون 2 زون يكشم 2018 يلعب 5 ماتش الى سوفي لا جيسكا دونك لو بيلون سك زرام اون بارل با دو سا الى قاد تفيري طيشوار ذال اي مثلا اي مثلا القبايلي اللي نكون يقل ميعقلات اي جو ريميرسي
de passage, j'ai vu une vidéo justement des Tizi-Ouzou-Ville, les logements 600 fleuristes, même les pompiers de Tizi-Ouzou à Tessensaha, un grand banderole, sur la même pas une heure qui se un grand banderole qui se vend la Légion 600, nous sommes derrière la GSK. Je veux remercier infiniment. تاكي كاريس ملالن تاكي تسيماتنا تاوجيلتنا وتنشجرها نكني كي زعما تيرفدنا تان كوفريدي لهنا مثلا ذا شو 50,000 ما كنت نا ويكي قدشن دي فرنسيين ثاني مثلا ولاش شي كلاس ديك تاكي تربح ثنا اي ثما طول غير في اللون افوش ديك فوش تاكين ساعه مثلا اذا من الناس نفكي تربح تاكي مثلا ثوكل الكلش تنمر تفري تنمر فيك ولا شغل بالك الميساج جيسبر الميساج كادا كاين تنمر نجي ولا هنا تنمر سوسدا دونك سني فريد نساحل تنمر سوسدا يحمل جاسكا يحمل مليح جاسكا donc il appelle à l'union il appelle être solidaire avec la GSK donc سني تنمر سوسدا اساودي تكمل غروان وين غالا دي سيول دي راديو GSK donc مرحبا يس الزول الأول الزول الحميان مرحبا يسك راديو GSK صافا مسيو كلاري سي نبيل لا ريجون باريزيان نبيل السلام عليك يمكن تيلي صافا شويه صافا نبيل لاباس الحمد لله صافا ميو صافا زعما قال لو فون بوب bah oui bien sûr subhanallah bah oui c'est sûr qu'avec toutes les contre la GSK tout va bien chez les Kabyles donc chez tous les supporters exactement donc oui je tiens déjà à féliciter toute l'équipe suite à la qualification à Sfax. Oui, allô pour une simple raison qui صديق دام سي كلاري كنسلها وي الو وي كنسلها سي كلاري وي هذا donc qui se met par rapport au déplacement par rapport au climat et tout ça donc tout ça c'est des points positifs bien sûr mais il faut rester toujours prudent et que les joueurs des lignes très 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 concentrés parce que ça serait plus les équipes du tour déjà dernier. Sfax elle a de l'expérience dans ce genre de compétition. C'est une bonne équipe. Elle a des bons éléments. Donc il a que les joueurs des lignes toujours sur la même l'ancienne de Gnessen, c'est-à-dire concentration et grinta. Ouais. Parce que ça va être un match très très difficile. Il ne faut pas se cacher. Il a des lignes vraiment plus que motivées par rapport au tournoi d'Anekni. Et bien sûr, surtout, la bêtise qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il faut tourner la page de la Coupe momentanément et se concentrer sur le championnat et la Ligue des Champions. Ça, c'est très important. Et l'autre chose que je voudrais aussi insister, je pense que c'est le moment vraiment de commencer à toucher les joueurs, surtout les piliers de l'équipe, pour essayer de voir pour les prolonger. Pourquoi? Parce que je pense que tu as la GSK et l'administration. Je pense qu'elle a commencé à retrouver un petit peu une certaine stabilité qu'elle a toujours cherchée. Dans le sens sanitaire, les résultats ils sont là. Les joueurs qu'on appelait les joueurs de quartier, je pense qu'ils sont vraiment des joueurs de quartier. Mais après, il faut savoir écrire le mot quartier. Il y a le mot quartier. Et il y a la marque Cartier aussi, que c'est une marque de luxe. Donc je pense que c'est des joueurs qui commencent à prendre de la valeur. Parce que c'est toujours la GSK qui fait les non-joueurs. Il suffit juste que une saison la GSK, c'est toutes les équipes derrière qui commencent à les toucher et à faire de la spéculation. Et il n'y avait qu'à voir par exemple avec... on ne va pas citer de nom et tout ça. Donc il faut que la direction commence à négocier avec les joueurs. Et bien sûr, surtout, le pilier, je pense que c'est l'entraîneur en chef, M. Lavanne. Donc je pense que, à ce qui paraît, M. Mlal, il avait déclaré sur la chaîne 3 parce que j'aurais aimé aussi que la cellule d'information, la GSK, je pense que ce serait bien, c'est juste une proposition. C'est qu'à chaque fois, par exemple, quand il y a un membre de la direction
qui va intervenir par exemple sur une radio, sur une chaîne de télé, une chaîne YouTube, sur une chaîne sur Facebook. Ce serait bien que Khounoui, par exemple, ait l'information sur le site officiel de la GSK, comme quoi il y a telle ou telle personne de la direction. Tout à fait. Donc je profite. Je sais qu'ils vont parler ce soir sur la chaîne Nabil, justement, voilà. Justement, à peine je n'ai pas donc donc thème des Vekedani sur TQ5, c'est une émission donc qui va être animée. Il y a plusieurs invités. Il y a Iboud, il y a Abdeslam, il y a le président de la chaîne Rachid Cherfi, Boussil, donc Jugurta des USA, donc Clary. Donc, voilà. Oui, justement, c'est-à-dire que c'est dans ce sens, M. Clary, parce que le peuple de la GSK, donc le peuple de la GSK, pour qu'ils soient informés, il faut qu'on soit déjà informé par votre canal officiel, qu'on quoi il y a des responsables qui vont intervenir. Donc, leur intervention, elle sert quoi? Elle sert à quoi? Elle sert à informer. Et c'est surtout barrer la route à toutes les spéculations. Donc on en a discuté. Et les sites Nabil, on en a discuté avec la direction ce point. On a élargi un petit peu toutes les interventions des dirigeants de la GSK, la communication, on les annonce d'avance. Ça, c'est franchement, ça serait vraiment très... Donc, à partir... M. Clary, par exemple, M. Iboud, il a fait une intervention sur Radio Tiziri. Oui. Je pense qu'il y avait pas mal de supporters de la GSK. Ils n'étaient pas au courant. Même dernier, M. Mellali, il a intervenu sur la chaîne 3, et qui personnellement... La chaîne 2, la chaîne 3. Voilà, Zadewachou. Parce que nous, on aimerait bien l'entendre Nitsa et ne pas avoir les pseudos, torchons de presse ni deglansen na certains سميتها اساسا اليوتيوب يمغرني اليوتيوب سميتها هذيك خدم لي ريفيو دو بريس كي رابورت سكو راكونت سميتي جورنال غينيا حاشا كي سميتها ديغو دونك نكوني on aimerait bien entendre les personnes responsables de la GSK en direct. Donc je pense que vous êtes les seuls qui peuvent faire ça. Ça veut dire annoncer une participation de n'importe quel responsable de la GSK sur un média et nous connaissons derrière, on va suivre. On n'a pas besoin d'avoir des coupures de presse qui rapportent mal l'information. Ça a été réglé, Nabil. Ça a été réglé, le problème qui a été réglé. Toutes les communications, toutes les interventions. Voilà, c'est-à-dire que nous aussi, on donne on les annonce à l'avance, donc celui qui veut inviter, passe d'abord par la communication, on va afficher, on va l'informer, on informe le peuple de la GSK Blédé, comme ça se va. Donc ça c'est réglé à partir de la semaine qui ça va être mis en application. Je reste toujours, bien sûr, je reste toujours sur la stabilité que la direction a toujours, on va dire, annoncée. Monsieur Lavan, il faut vraiment trouver une solution rapide avec Monsieur Lavan. Ils ont essayé de déstabiliser l'équipe avec l'entraîneur Monsieur Lavan, parce qu'il a été touché par certaines équipes qui sont financées par le blanchiment d'argent. On ne va pas citer les noms des équipes à Guinée, mais ça a été déstabilisé. Intia, il était obligé d'apporter l'information. Pourquoi il est à la GSK jusqu'à la fin de saison. Et jusqu'à la fin de saison. Justement, les vautours derrière, ils sont là. Donc, il faut que la direction fasse vraiment le maximum pour réussir à le convaincre à prolonger à la GSK le plus longtemps possible. Je sais que c'est fini le وقت اللي نخالف زيفوت كون إذا قام 10 سنين 15 سنة, mais au moins 2 ans on a qu'à Guinée pour construire, continuer ce qu'il a commencé à construire avec le staff technique, et bien sûr surtout aussi ne pas lâcher le préparateur physique, parce que on a de l'ouach dans son métier. La preuve, on a moins de blessés par rapport à d'autres équipes. Donc ça se voit que derrière le staff médical et le staff physique, surtout le préparateur physique, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Voilà, la stabilité elle est dans ce sens. Donc il faut que la direction aura vraiment assurer la stabilité avec la prolongation des contrats. Ce qu'il paraît, M. Mlalinet, il est en train d'attendre, voir avec M. Lavan, c'est lui qui va proposer les noms à prolonger.
Mais je pense que les piliers sont là. Madame Magdina, par exemple, la défense, dans le milieu de terrain. Je pense qu'on n'a pas besoin que M. Lavan nous dise qu'on a besoin d'eux. Ivan, يسمى ونسن هضر ندافي ما نسن الخدماني sur le terrain donc je pense que il faut vraiment c'est le moment je pense que tout actuellement le mois de mai à Guinée va être vraiment un mois charnière et surtout les joueurs il ne faut pas qu'ils se précipitent et on a le match à Guinée le championnat le Borja joué on a le match de la Ligue à jouer en attendant la date l'aller pour jouer en Tunisie donc d'abord rester toujours concentré rester dans la dynamique à Guinée. Inch'Allah, il faut que tous les supporters de la GSK soient derrière le club, d'accord? Et il faut que l'association internationale des amis de la GSK fasse un boulot important dans la communication par rapport à la participation des supporters à l'étranger. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont la cagnotte à Guinée. Donc il faut qu'on fasse un petit travail d'information pour informer le maximum de personnes dans ce sens. تنمرت نبيل تنمرت سوزا نبيل زول حمين اصحاب فرنسا وكلية تنمرتيك دونك سيوضا سني نبيل تنمرت سيوضا تكمل دي راديو جي اس كا وين غانا دي سيول الو وي الو الزول انا مسي كلاري الزول سلامة الزار سقي سي ديجون لا سلامة الزول حمين اصحاب ديجون ثاني ميرتيك مسي كلاري كما الزول فلا ونكون هذاك المثل مدينه ينفرجنا كلمه لا نكون يمكن نفوغني يا اخي توجور تزاد وان سوالات بليزيور فوا داين تورا قلك تغلط فوالا سوبر فان وي الها فوالا مسيو بون كي نبغى نهضر شويه كاينين بون بارابور تيراج الصوراكي بارابور السيني كي كيكملنا كلمه في لافان سيزون يكون انت وبارابور سيني كدنا نكون عند مثلا كاين هذا يهضر نكون شاكيوني كادينا دا شو كزرا شو كتوالي سا سي فري مي باغينا كنلقى كانوا ماشي شاكيوني توالي تمغليس كنا تضرونش من زمان نوالي كل مي ابري ça dépend sur le THR. Par exemple, la stabilité, la stabilité. Je suis d'accord avec la stabilité. Mais quel est un exemple dans le stock? Par exemple, Lavan, c'est le chef. Mais prolonger, monsieur Lavan, mais prolonger le contrat. C'est lui le premier responsable des techniques. Imagine-toi l'effectif 90 personnes. Je suis des points de ça. Il faut dire. Imagine-toi d'être la Sarbat à Jivnara. Il veut les libérer. Après, le président ne peut pas dire non. Et imagine, ça fait des mails que le président ne veut pas la stabilité. C'est pas lui qui va décider sur ça. C'est qui est toujours la stabilité. Les joueurs, par exemple, les joueurs de quartier, les supporters, 80% des supporters, quand les joueurs de quartier. Mais les joueurs de quartier qui feront une soixante. Imagine-toi, il y a un Ben Abdi, un Abdeslam, un Souyad, un Makin, tu auras des ordres en fin de contrat. Négocier des jours avec un petit salaire. Tu auras des en fin de contrat. Est-ce qu'à se prolonge le même salaire? On peut le donner plus. Est-ce qu'on a les moyens de le donner plus? Parce que les grands clubs qui feront, on ne parle pas des grands clubs par rapport au titre, par rapport aux moyens, ou quelqu'un qui a les moyens, il va lui tripler le salaire. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut les garder? Mais là, on peut les garder. Chaque supporter, on peut, bien sûr, on peut. Mais un mec, avec une main là, elle doit vous servir. C'est comme ça que ça va se passer. Les supporters des immigrés, la direction, tout le monde, un petit effort, on va garder l'effectif. Parce que l'effectif est bon, il y a 2 ou 3 peut-être, ça c'est dans tous les clubs, 2 ou 3, ça c'est sûr. Mais dans niveau championnat, en classe deuxième, parce que soit en Ligue des champions, il faut un renfort, ça c'est sûr. Voilà. C'est qui est par rapport au tirage au sort. Le tirage au sort, le SFAC me dit, même si on veut SFAC. Parce que c'est que dans la facilité, ça y est, on est qualifié. Non, c'est par rapport à la distance, c'est par rapport au climat, c'est par rapport au jeu. On a le même jeu, on a le même climat. La distance, c'est une heure de la Tunisie. On évite l'Afrique du Sud, on évite les autres continents, les autres pays africains qui vont être les trajets nigériens, déjà bien. Voilà, mais c'est pas ça, c'est pas jouer. Faire un match de Borges, un concentré sur le Borges, avec le Borges. من فوق النت
Ça sera un très très grand match. Ça sera un match difficile pour les deux équipes. On est qui joue donc 50-50. Il n'y a pas de 60-40, 50-50, parce que Sfax, c'est une équipe qui joue au foot à Ménikouni. Ça, tu as le titre de la CAF qui nous a fait ça pareil. Nous connaissons une période, on a gagné 3 de suite. C'est une période. Le match se joue sur les 160 minutes, 90, 80, non, c'est 180 minutes. Et ça va jouer sur 180 minutes, c'est aller-retour. Il n'y aura pas une équipe qui sera qualifiée le premier match, c'est impossible. Le match, il est avec 2 matchs. Alors, avec 2 matchs, il mange, deuxième manche, on va voir. On va voir où est-ce que l'avantage, la ligne, à retour, parce que avec le public, il n'y a plus de public, il n'y a rien du tout. Ça veut dire, c'est une manche, même fois que la manche, tu vas voir la deuxième manche, comment la gérer, voilà. J'espère que, à notre faveur, Inch'Allah, on est qualifié, bien sûr, c'est la GSK. Je vive la GSK jusqu'au bout. merci à M. Clary, merci nous كلاني. تنمرت رزقي ما بغاش نسوا صحابي بوغني ثاني سلام بوغني السلمة في الكلوب انا كوني فوني ديسي بجورج راه كلوب فوني السلمة كلاني في القبيله ندملان او كل كابيلي نديلو قبيلي ندمينا غنساس نصوت السلام اللي سيبورتون جياسكا بيان سور سونز اوبلي بيرسون تنمرت ميرسي شكرا رحمة والديك تنمرت صحيتو دونك سيني تنمرتي ورزقي مبوغني قلاندي ديجا سيني تنمرت سوسدا دونك ساودي تكمل وروان الو وي مساء الخير مساء كلاري السلامة الله يسلمك مواش سي مراد سي رويبة السلامة شحال كم مراد فندرا ما سي با فاسيل C'est pas facile de vous avoir. Ah ouais. Ça fait plaisir de t'entendre dire Mdanaki, voilà, ça fait plaisir. C'est réciproque. Plusieurs fois on essaye بس حيوار الحال معليش ça fait plaisir toujours. Ouais. Donc ouais Mourad. Bah voilà, il y a un retour d'écoute وقيلا j'entends un retour d'écoute. Non, كاين نو سلغرا نورمال. معليش هو كاين سلغرا ريتور ديكوت معليش. Bah voilà, c'est pour intervenir et pour comme d'habitude féliciter les gens qui travaillent. Voilà, لا نلغاش يخدمن. هاني ناس ديالنا لا نلغاش يخدمن لا نلغاش يخدم لا تسكريتيكين. فهمت؟ Donc il y a une petite remarque que je voulais vous faire monsieur Clary à propos des ça me gêne parce qu'il y a un retour d'écoute chez moi. Les émissions, les interviews, etc. Il y a une musique qui est très forte. Au début, est-ce que vous ne pouvez pas diminuer le son? C'est facile. Le son? Il n'y a pas de souci. Un technicien, d'ailleurs, il suffit de revoir. Des fois, c'est très très fort. Et vous diminuez le son, vous changez de musique ou la haja, ça c'est une petite remarque. Maintenant, pour ce qui est le générique. Voilà, on a le générique, exactement. Oui. Là, c'est trop fort, ça ne sert à rien du tout. هذاك دي سلسال دويا ديال لي برونشي ثاني راه الكاس كيسنحاس فوالا. الناس petite remarque gentille mais pas de souci خدمه خدمش بحال دونك هادي السل. Non, sinon c'est bien. Alors pour ce qui est des matchs qui vont à venir, donc la coupe de la CAF, on a fait un parcours exemplaire, un très très bon parcours. Pour ce qui est du match avec Tunis, le Sfax, eh ben, tous les camarades qui ont appelé, effectivement, c'est une équipe à prendre au sérieux, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'équipe faible, il n'y a pas d'équipe et il faut jouer comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire sérieusement, ou à la Macan. Moi, je ne crois pas aux histoires de match retour chez nous, etc. Parce qu'avec le Covid, il n'y a pas de spectateurs, ce n'est pas vraiment un avantage. Il a peut-être pour les longs déplacements, mais pour le Tchèque, il faut gagner.
Donc on respecte toutes les équipes, Oui. on respecte les adversaires, mais la GSK c'est un avis personnel, c'est que des Nawalis. Donc l'Afrique, c'est la GSK, la GSK c'est l'Afrique. Non, le respect ne veut pas dire maintenant. Non, pas du tout. On a un nom, la GSK est une équipe renommée en Afrique. La GSK c'est ديال l'Afrique. اسمني كان ينس السوحش ديال l'Afrique. يعطيك الصحة، لكن il faut maintenir ce niveau. On est sûr. Bien sûr, on est sur une courbe ascendante, il faudrait continuer, il faut rester concentré jusqu'au bout, à la fin de la saison. Donc, ils sont conscients, la GSK, Zemri les grands défis, donc à chaque fois il a relevé les grands défis. Donc, c'est qui, Inch'Allah, il est la GSK, la GSK, la GSK, يمزيغ مرة la saison voilà الفرحة دي كمل Inch'Allah. Bah, je retiens pas le téléphone. Merci à Mourad. Merci à Mourad. Bonne chance à la GSK et bonne chance pour nous tous parce que nous connaissons la GSK. Merci à Mourad. تنمرت استاذ مراد صحيت. دونك اسني تنمرت مراد دي سون سيروي بعد دونك السعودية تكمل سعود راديو GSK سعود غرون وين يبغى دي سيول مرحبا يس. دونك قلاي ذوان المس 9:30 دونك وين يبغانا دي سيول مع سلامة يونس دونك يساول مراد الو 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 الزول الزول في الاول ذالي سفير سي لا بروتاني سي لا بروتاني. Ouais, je vous appelle juste pour vous remercier tout le travail que vous faites pour notre club de la GSK. Et le travail qui fait aussi Monsieur le Président Cherif Mellal. Et on attend avec impatience évidemment un trophée cette année, Meirad Rabbi, Inch'Allah. Ah ouais, c'est que ça m'a m'qorn li Inch'Allah. Voilà, en même temps, nous connaissons l'association Kraïe, on est là pour participer, on est là pour faire le maximum qu'on peut pour notre club de cœur et notre club de sang. Oui, oui, c'est là, allez. C'est là, allez, oui. Allô? C'est là, allez. Oui, oui. Malheureusement, d'accord. Et malheureusement, nous connaissons que on aimerait bien participer à voir notre club sur place, des tribunes, de crier, de donner la joie et de la force pour nos jeunes. Monsieur. Non, il a quand même repoussé de fous, il a quand même fait la GSK, il a quand même fait le club Bakir, c'est ça nous on a toujours appelé à l'union, on a toujours appelé, on n'aime pas la division, on fait pas dans la division, la GSK, là les supporters, la GSK il est donc un idée là, aux supporters la GSK, مادي l'Australie, مادي l'Américain, مادي الكندا, مادي كيديت مورتا, مادي الجزائر, مادي وهران, à travers le territoire national, nous il a un repoussé de fous, il est derrière ce club, bon, وينيش ظن اديوغال سافريد خاص يشضيه هنا اديوغال سافريد ça arrive donc mais il a quand même تفوز كفوس il a il a قال وين كي قلت لا GSK il supporte bien il est en bonne santé il est engagé sur 3 francs نتولي ميورن ديم شطاح نتولي لا ماجوريتي ميورن c'est des enfants du club donc il faut être derrière ce club peut-être ça va être la saison de la GSK اديوغال la GSK مزيكني voilà. On est derrière ce club jusqu'à la fin de nos jours. On ne remerciera jamais assez les initiatives qui sont en train de l'association amicale internationale des supporters de la GSK que préside Rachid Cherifi, Ahmed Tsekil Canada, Cherifi. Il a Cherifi, il a Jugurta Saïd des États-Unis, il Canada, il y a le comité national des supporters d'Eki. Donc c'est tout le monde qui est derrière la GSK. Peut-être c'est l'avant-projet des socios, le projet ni à Barcelone, parce que la GSK c'est un peuple, donc le peuple qui est يزمر يخدم حاجة يزمر ويزمر يجرى GSK تقولي ويزمر يجرى GSK تغلي. Et je voulais te poser une question aussi à monsieur.
Bien sûr. Votre avis pour cette année, est-ce qu'on aura quelque chose au niveau du football kabyle, quoi? Est-ce qu'on aura quelque chose, au fait? Toi qui es parti de l'administration, qui fait partie de la radio de JSK, qui fait partie du groupe, au fait. D'abord, avant tout, je suis supporter de la GSK. قبل نخدم des journalistes, il y a supporter de la GSK, on va être des journalistes, خدمة 31 سنة كل GSK journaliste, donc je connais la maison. Je connais la maison bien comme il faut. D'abord, des supporters. Alors, avant tout, des supporters. C'est un avis personnel qui ça va être la saison de la GSK. Mais دينا ça va être la saison de la GSK. عاد إن شاء الله نفرح نخدم تاع مغرى. إن شاء الله تكمل هكا. إن شاء الله. Et une deuxième question aussi. Est-ce que le nouveau entraîneur il va rester prolongé pour l'année prochaine, Inch'Allah? Le nouvel entraîneur, sur la dynamique de victoire qui est ça s'enchaîne et tout le match contre le Cabassi, le match retour et tout الحوايج جد الحوت تكني لها la vanille, il y a la direction, il y a tout un staff à Koudès, il y a un manager, il y a un coordinateur, il y a un directeur sportif, il y a
Donc j'ai accepté l'invitation. On va débattre de la GSK, ses projets, c'est super كيران toutes les وين يعني ونكون دينا مثلا نتاع دين بقية من كم نتاع voilà donc Donc c'est la première journée de la phase de retour. Zalam contre le Borj, le premier match à Tizi Ouzou, c'était un match nul. Donc nous connaissons l'équipe. Allô? Allô, Azoul? Allô? Azoul? Allô? 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 Donc, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Allô? Azoul? Allô? Allô, Azoul, لكن سلع. الزول مسيو كلاري. الزول أتمانك. واه ناك مساء الخير في الأول. يا سلامة مرحبا يسك راديو جاسكا. صباح. لاباس أقلع صبعة. الدنيا. معك يا ربي. يا سلامة. أناك فرحات مليح جاسكا بري ذاك. ايوه سكواسيكي بون سوالي سكواسي فرحان عاد فرحان ان شاء الله هذيك يكمل الفرح ان شاء الله هذه يدوم ان شاء الله تكمل لك الله راه فرحان سورتو وين بن شريفه يعني يعطيك صحه يغال تسر ثمور سكرت كريتيكي نقول لي سكواسي هادان ديبي دو سيزون هاد الناس سوالي يغال دون والله يدينا الصحه زمرا يدينا سي المير جوار الشامبيون دالجيري non franchement يدينا صح يلعب بيان دونك صور كمال ديال الحاجه بغض النظر كان شي طاف في ابو جعفر يقارنا كذا سلياس ولا على فيديو الناس مازال يهضر في لا موفيز جيستيون شريف ملال وزرارا شفت مثال باكيت ماجيك نهار شو هادشي فات يخدم دونك ثورة نورمالمون فاكر نتوالي لا جيسكا حوايج دريمن صدقني وي تسلنا الو تسلنا لا جيسكا اللي توشي او ميم تيتر كو تو لي زاتر كلوب كو فوالا ميم تيتر كو تو لي زاتر كلوب Là, les Qbaïl, ils sont mobilisés, ils partout. Je ne vois pas qu'il y ait les actionnaires, les actionnaires des AGK, normalement, la direction qui est Chérif Mellen demande Paris qui est. Les actionnaires qui ont من انت مياريش انا ازلاف انا يقول لي اسني نخدم اريكري كوم سيبورتور لا جي اس كا افضل باللي يزوروا في الجديد ديال لا جي اس كا مومون ديفيسيل خاطر نورمالمون ثني افوا دي اكسيونير لي سيبورتور تو تافي فوالا سارتانمون وسن دونك نو هكا دابري ما تهضرنا كذا اللي قلنا في لي كونفيرونس دو باريس نايناف قرنا هي الكليه ولي دي سيبور لا جي اس كا حملنا كل جي اس كا دونك لا جي اس كا تحوايج يدير من دونك هذو ثنيا الا بارتيسيبي لكن حملنا جي اس كا حمل الخراش حمل المولوديه حمل دونك فوالا اونفان سي با سي ان سوجي نهضر في المولوديه ونهضر في الحراش انا نهضر كنا في لا جي اس كا محسوب نو قرناك محسوب قرناك سي وضعك دابا ثبوت سي فري تما سازكيا وسقرنا راه باللي فهمنا وسقرنا راه باللي لو كان كاينا انا كنت نتعاون جي اس كا صراحه دي مومون ديفيسيل دونك لو كان هني سيزي باركوريي راه كاين لي سيبورتور ماذا قال له ود فكينا راه
Et la GSK, il faut les dénoncer. تما كاين اساس كاع تصورنا راه كاينين كنا تما يفهم بلي جنس فهمتي وي نسلع الو وي نسلع نسلعك نسلع الو الو راك نسلع الو وي الو نكاك نسلع الو راك نسلع الو دونك زرا غالا ما زالت نروح واقيلا دونك سني تنمرت بون سي السعودية تكمل غروان ديال راديو جي اس كا دونك وين بغانا ندي السؤال سني مرحبا يس دو طون زون طون يا دي كوبور فوالا نكوني تمورت كي تسوخدم تمورت تشبحت لها مي نقص الحوايج اللي تيخصن ان بو بيي كوم l'Algérie rien à dire. دونك السؤال تكمل غروان ديال راديو جي اس كا وين عندي سؤال كاين الدنيا اللي نعاون ليكيب تغال ساهقي تم دي ذكيا دي ستاد 1 نوفمبر في العشرة دونك تسوج التيم اللي تاكد تدون كونتر الكابا في برج باراريج سي لا بروميير جورني دو شامبيونا دو لا فاز دو ريتور دو شامبيونا ناسيونال دونك تيم اللي تورر سنة 3 سي 22h30 دي برج باراريج دونك السؤال تكمل غروان ديال راديو جي اس كا وقاعد ديال القنتورة نهضر لينا نهضر دابا في تيراج سور نهضر لا ديرنيير فيكتوارني كونتر نابسا ستارز نهضر في التيراج سور نغليد اكوس فاكس ديال لي كار دو فينال Ça va être un derby maghrébin, ça va se jouer le 15, le 14, le 15, le 16, une journée, je sais pas, le 15 mai. Donc, كوني السلام هاد الخدمه كموديل هاندينا دابور يا دي بريوريتي نسى الماتش كاين كابا تنسوج ذاك وثا يلقى نكمل سور لا كوربا سانداتيكي يلقى ليكيب تكمل سور لا بون ديناميكا كينس نسى الماتش داني لو 8 كونتر لو نهد 1 نوفمبر سي لي 8 دو فينال دو لا كوب دو لا ليغ دونك الو الزول الو 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 الزول فلاح الزول سلامة وي الو وي نسلع الو نسلع قرا الزول الو نسلع وي الو تسلع الو وي تكزم سي لا وي الزول خلا ذاكي صاوب غورك تصدي داك ثوره بيان سور سلعنا دونك صاوب غورك الو وي نسلع الو لا يقدزم وقاس هذا كاين يسلع ذاكي نسلعك هضر كاع ناك دونك سيدي ناك هضر هايدين كاينه في لي زاكسيون وي الو وي كنسلا قرا هضر كان هضر بيسكا كنسلا كنيواتا ناك هضر سيدي لا في لي زاكسيونير نيا شوف فايد اكيد زايد في كاس تقسيم اين وي ناك فاي كي تسقسي الكوميسار كونت ما خاطر شريف من اللي قارد سون كونت ديال الكوميسار كونت نثني ذا قارن اسكو لا جي اس 4 ساعيون الكوميسار كونت لا شاك ديريكسيون ساعه نث كوميسار وحدس يا سول كوميسار كونت على جي اس كا يا با 20000 كوميسار كونت يا سول كوميسار كونت ناكي لا يون كان لا يون كوميسار كونت كان الو وي نسلا امي ناكي ان سول كوميسار كونت ان سول يون دونك الماكينه الو دونك ما تهضر النوثنيا دونك ما تهضر ما كنا تهضر ازلاف كل شيء قرا في بيلون كاين الكوميسار كونت هكا صافي دير ماذا قال سي لو مان بوركوا شغل
واش خدم راه باغ اكزومبل لي كونفيرونس دو بريس الكوميسار كونتاكي انا في الدار مرينا لا راديو كي قال سيبورتور ما زرنا بون فابور بحال ما شاك فوا وقد نتقارن هكا لا ديريكسيون كتقرا كيقول Non, on lui a demandé, non, les assemblées, les réunions du conseil, non, les assemblées des actionnaires, le commissaire au compte, le commissaire au compte, il prend même la parole, donc voilà, c'est permis, même dans les clubs sportifs amateurs, les commissaires au compte, quand il y a une assemblée générale, le commissaire au compte, c'est lui qui donne les bilans chiffrés, et puis il a la gestion. Donc, mais il y a un seul commissaire au compte. Enfin, c'est le commissaire au compte de la GSK s'ils sont actionnaires. Donc, on va pas. Par exemple, Azlef dernièrement. Oui, oui. Non, mais puisque كيون الكوميسار كونتي قال باسكو خاطر لا ديرنيير فوا مي ولا لا كونفيرونس دو باراسنين ازلف يا شاك فوا تيهضر في لي بيلون كيقرا الكوميسار كونتي يساع كلش ديرني من لهنا كيقرا الكوميسار كونتي يساع شو حكني ويهضرني سينا في لي بيلون دونك يفو ميو يبغي سو كان تما تسرزن كلش سور لا طابل تما لي سيبورتور ظهروا عندك لا صح انا ولي اسكي لوي بيرمي نو لوي با بيرمي خاطر هو نيسان القانون سوا نيسان القانون نسن لي كوميسار كونت نيسان القانون نسن بوتيتر وي وي الو اكن سلا الو voilà coupe ça coupe donc ça coupe bon on va passer allô بالك نادي على 7 النظنين دونك عاد فوتيك النظنين قصار دونك الكوميسار كونت pour le moment il y a un seul commissaire compte يتسال لا جي اس كا يونس دونك اسود تكمل اسود غروان تكمل دي راديو جي اس كا اسود تكمل دونك البروغرام لا جي اس كا نفكتيد البروغرام السمانه كي du moins jusqu'au match contre le CS Fax donc نسا اسن ثلاثه الماتش كونتر كابا الو نسا الماتش اسن ثلاثه كونتر لو كاب باراريج ذاك دي برج باراريج سي لا بروميير جورني دو لا فاز روتور نسا لا كوب دو لا ليغ لي 8e دو فينال كونتر ناد اس le 8 mai Azul allô 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 donc la coupe de la ligue le 8 mai dès qu'il est contre le NAD Nsa on bat le match contre le CS Fax c'est les quarts de finale aller contre le club tunisien un derby maghrébin entre la GSK et Sfax. Donc l'équipe tourale thème ديتاكي كنا تهكي الساعه 3 ايام كنا تهكي الماتش كي الكاب بلجيك parce que c'est la phase retour c'est un match important parce qu'il faut débuter la manche retour avec un bon résultat en conquérant il faut annoncer les couleurs dès le match البورج دونك زرا من البورج نخدم نول لو بروميير ماتش سيتي لو بروميير ماتش دو شامبيون هذا كي يزوزو قلنا له امرزو نوفمبر نخدم ماتش نول دونك كنا محاردينا افيك l'objectif de revenir avec les 3 points et de poursuivre sur la bonne dynamique de victoire surtout le 8-9 contre le NAD يزوزو la coupe de la ligue les 8e de finale on bat نروح الكلوب tunisien club sfaxien, c'est Sfax, dans le cadre des quarts de finale, match aller. Donc, à Saoudi تكمل غروان ديال راديو جي اس كا وين يبغى نادي السيول. اسني مرحبا يس. راديو لا جي اس كا. دونك ان شاء الله سكوس كي غادي يجلس سكوس الفرح سكوس ينفرجن لا جي اس كا نكمل لنا فرحان فودن لي تيتر دونك نفود لي تيتر باسكو نكون لي سوبورتير وكل ان شاء الله زكوس كذا زكوس لي تيتر اديوغال سر سخام لا جي اس كا ديوغال فرحات مورت القبايل اكن ملان لي سوبورتير
لا جي اس كا فرحا انجملا. دونك نقدر لينا نهضر في لا كوميموراسيون دو بروميير انيفرسير دو لا ديسباريسيون دو يدير الله يرحم ربي. نقدر بلي قالت يعني كناس سي لو 2 اسكا كناس خدمنا استجملت 3 ايام يظل لي اسكا كودوسكا نكون lui a rendu hommage en tant que famille de la GSK. D'ailleurs, je profite que nous sommes نحن قبيليين نجمل درجة صمتوت وقدي تصنين كلية سنين سنوصل الزول ذا حمايان. on leur souhaite beaucoup de réussite dans leur carrière parce que حملنا كو GSK وميت كان دي GSK. Malika Domran aussi qui a quitté l'hôpital et donc نفرح تاسطاس on a été soulagés. Toute la direction de la GSK, la famille de la GSK, donc lui a souhaité une fois de plus un prompt rétablissement, un retour rapide parmi les siens. Malika Domran qui est connue, c'est une chanteuse engagée, c'est une rebelle. Donc Sinini Azul Dahmen Sekin, Sukham la GSK à France, un get là, Octo Sultis. Akin Slim Kafi Shnayen Kelmalan, Shnayen. انجملا. اما ذو قاذي لنا ما ذو قاذي موت نثني رحم ربي من وناس خلويه دونك سنيني وصلت شحال بريدي سنة راه hommage نساعد لي شونسون السداكيه وناس خلويه aussi qui a chanté sur la GSK. دقس يسلم ماشي ديونا هيد نفذر لا GSK درين tout le monde derrière elle donc دي شنايا اكن ملان le monde kabyle il est derrière la GSK. حاجة فرحا. دونك سي وضيت تكمل les radios GSK. Je pense qu'on a tout dit, sinon Léondini. S'il y a personne qui appelle, donc Léondini, il y a un qui est dans le bazar, Tagaret Zwilt Boissakian, donc سنين الثاني مرت ستوس وقاعد غادي يتباعنوا كليا وقاعد يدي يتساروني وقاعد غادي يسلني وقاعد يتحملنوك جاسكا نجمالان السنين ان شاء الله سكوس كتير سكوس لا جاسكا السنين ثاني مرت يساد ويا دي لنا في ماشينين نجاوند لهذا الخير ثو درتي لا جاسكا. الزول في اللون الزول